Assalamu alaikum, dear all participants. This is your host Matt Farouk from Sivas Chang. Being meant to organize today's webinar regarding learning about article writing. Article writing is an art of bringing your thoughts to paper. A good writing evokes the sensation to the reader. The purpose of today's webinar is to enlighten the aspects of article writing by our worthy guest speaker. Before starting this webinar, there are some instructions for the participants. Nobody is allowed to turn on your microphone, even if you have any questions. If anybody have any question regarding the webinar during webinar, you can put that question in the chat box that will be answered at the end of the session or by email. Now I would like to introduce our guest speaker, Dr. Muhammad Hussain Ghazali Baloch. He is an extraordinary man with ex-Sevasians, former deputy editor of Veterinary News and Views, MPhil research scholar, mentor, and social activist. I'll request Dr. Hussain Ghazali Baloch to take me over for the webinar and start representing. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. काइंडली बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है सर. जी आवाज़ आ रही है. थैंक यू. यस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल क्या है. तो आर्टिकल अ पीस ऑफ राइटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. कोई भी तहरीर जो लिखी जाती है किसी खास मकसद के लिए और उसमें कुछ असूल होते हैं, कुछ असूल व ज़वाबित उनको फॉलो किया जाता है, तो उस तहरीर को आर्टिकल कहते हैं. वो हम आगे चल के देखते हैं क्या क्या कायदे कानून है. तो सेकंड नंबर पे ये है कि आर्टिकल राइटिंग क्या होता है. तो आर्टिकल राइटिंग बेसिकली एक ऐसी तहरीर है जिसको हम मैस या ह्यूज लेवल पे डिलीवर करना चाहते हैं. कोई भी पैगाम हो तो उसको हम एक आर्टिकल की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि एक बड़ी पॉपुलेशन कम्युनिटी जो है उससे मुस्तफीद हो सके और उसको हम प्रेस के ज़रिए या सोशल मीडिया के थ्रू सर्कुलेट कर लेते हैं. तो ये आर्टिकल राइटिंग कहलाती है. आगे हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग. बेनिफिट क्या होते हैं? तो पहले नंबर पे ये है कि एस्टेब्लिश एक्सपर्टीज. आपने कोई भी लिखने की तहरीरी स्किल जो है वो आपने अगर डेवलप करनी है अपने अंदर, कोई ऐसी आप समझते हैं कि आपको लिखारी बनना चाहिए या आपकी जो लिखने की सलाहियत है वो अच्छी होनी चाहिए, तो आप उसके लिए आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं. सेकंड नंबर पे ये है कोई आपका ब्रांड है उसके लिए भी आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं. तीसरे नंबर पे वेबसाइट के लिए इस तरह प्रॉम्प्ट पीपल टू कॉल, लोगों को फौरी तौर पे कोई पैगाम देने के लिए उसके लिए भी आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं. और पांचवें नंबर पे ये है कि बैक लिंक टू वेबसाइट. आपने कोई भी हवाला देना है एसईओ के तौर पे, आप उसके लिए भी आप राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं. तो ये सारे पर्पस जो हैं आर्टिकल राइटिंग के हैं. आगे आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग. प्रिंसिपल राइटिंग कोई भी तहरीर लिखनी है आर्टिकल राइटिंग को छोड़ के नज़रअंदाज करके अगर हम ओवरऑल बात करें तो उसमें ये 5 असूल जो हैं अपनाए जाते हैं. नंबर 1 यूनिटी, नंबर 2 कोहेरेंस, नंबर 3 सपोर्ट, नंबर 4 इफेक्टिव पैराग्राफ, नंबर 5 वर्ड चॉइस. तो हम आगे एक एक करके देख लेते हैं. सबसे पहले यूनिटी के ऊपर. यूनिटी ये है कि आपकी तहरीर में एक ही पॉइंट डिस्कस हुआ हो पूरे पेपर के अंदर, तो इस चीज़ को
جو ہے ہم یونٹی بولتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ ہے کوہیرنس. آپ کی تحریر میں اگر لاجک موجود ہے اور ایک ہی بات کو ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے اچھے طریقے سے, تو اس چیز کو جو ہے کوہیرنس بولتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے سپورٹ. سپورٹ آپ کسی بھی چیز سے لے سکتے ہیں اپنی تحریر کو خوبصورت یا واضح کرنے کے لیے یا ویل ایکسپلین کرنے کے لیے. اس میں آپ ایگزامپل کا سہارا بھی لے سکتے ہیں, آپ دوسرے کلیریفیکیشن بھی کر سکتے ہیں, السٹریٹ ایڈریس کر سکتے ہیں, آئیڈیا کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہ سارے مطلب کہ سپورٹیو جو ہیں یہ چیزیں ہیں, تو یہ آپ کی تحریر میں شامل ہونی چاہیے. آگے ہے افیکٹو پیراگراف. پیراگراف جب آپ لکھتے ہیں کوئی بھی تحریر کا, تو اس میں آپ کو ایک افیکٹو اور ویل ایکسپلینڈ پیراگراف لکھنا چاہیے تاکہ جو ریڈر ہے یا قاری ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو. اور پانچویں نمبر پہ ہے ورڈ چوائس. ٹھیک ہے, ورڈ چوائس بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. یہ جو بھی آپ لکھ رہے ہیں وہ قاری کو سمجھ آتے ہیں یا نہیں آتے, تو یہ اس چیز میں جو ہے ایکسپلین ہوتا ہے. اس میں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سب سے پہلے گرامر, دوسرے نمبر پہ سمپلسٹی اینڈ ویرائٹی, تیسرے نمبر پہ ایکسپریشن ود ڈبل میننگ, چوتھے نمبر پہ سینٹینس لینتھ. ٹھیک ہے, آپ کی گرامر بھی اچھی ہونی چاہیے, سادہ ہونی چاہیے, اور دونوں طرفہ دو معنی دے. ٹھیک ہے, سمجھنے والا یہ نہ ہو کہ ایک ہی اس پہ آپ اسے سٹک کیے رکھیں کہ ایک ہی معنی ہو, وہ ہر حوالے سے مطلب اس کو جانچ سکے. تو سینٹینس کی لینتھ بھی میٹر کرتی ہے. آگے کچھ آ جاتے ہیں گائیڈ لائن آرٹیکل رائٹنگ کے اوپر. تو یہ 5 جو گائیڈ لائن مینشن کی گئی ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے پلاننگ فار آرٹیکل. آپ نے کوئی بھی آرٹیکل لکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے, آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے لکھنا کیا ہے. تو جب آپ یہ اپنی فیلڈ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس فیلڈ کا یہ لکھنا ہے, تو اس کے بعد اگلے نمبر پہ جو ہے سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے سلیکٹ ٹاپک. ٹھیک ہے, پھر آپ ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں کہ میرا ٹاپک یہ ہونا چاہیے. تو وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں, اس کو مزید آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو ٹاپک جو ہے نا بڑا اچھا ہونا چاہیے تاکہ ایک ہی نظر میں جو ریڈر ہے اس کو سمجھ پڑھ کر سمجھ آ سکے کہ یہ آگے لکھا کیا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ وہ ٹاپک ہی جو ہے بورنگ ہو تو آگے وہ تحریر ہی نہ پڑھے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پہ شیئرایبل آرٹیکل. اگلا آپ نے وہ لکھنا ہے جو شیئر ہو سکے. ٹھیک ہے, آپ نے کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ایک ہیوج پاپولیشن کو کور کرنا ہے, کوئی بھی اپنا میسج سرکولیٹ کرنا ہے, تو وہ ایسا آپ لکھیں آرٹیکل میں جو شیئر بھی کر سکیں آپ دوسروں کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ جسٹ اپنی ذات تک جو ہے آپ اس کو رکھیں. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ باقی عوام کے لیے یہ فائدہ مند ہے, ایتھیکلی ٹھیک ہے, ویل ایکسپلینڈ ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے. چوتھے نمبر پہ آپ نے لکھ لیا ہے, اس کے اوپر پریزنٹ کرنا ہے. آپ نے کس طرح پریزنٹ کرنا ہے, وہ مختلف فارم ہو سکتی ہیں, پریس کے تھرو بھی ہو سکتی ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہو سکتی ہیں, آپ کوئی پریزنٹیشن بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی مرضی ہے, آپ حالات کو دیکھتے ہوئے. اور دوسرا آپ نے اپنے پاپولیشن کتنی کور کرنی ہے, یہ ساری چیزیں مطلب دیکھنی ہے کہ میں نے ویٹرنری کی کمیونٹی کور کرنی ہے یا دوسری کوئی کمیونٹی کور کرنی ہے, میڈیکل کی جو بھی ہے, تو اس کے مطابق جو ہے نا آپ اپنا میسج پریزنٹ کرتے ہیں. پانچویں نمبر پہ ہے پروموشن آرٹیکل. ٹھیک ہے, آپ نے پریزنٹ تو کر لیا, اب آپ نے اس کو سرکولیٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک تو پریزنٹ ہو گئی, ٹھیک ہے نا, آپ دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ مطلب یہ پیغام میرا سرکولیٹ کریں, یا آپ نے اگر نیوز پیپر میں پبلش کرایا تو وہ تو خود بخود ہی پبلش ہو جائے گا, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں آڈینس کتنے کور ہو رہے ہیں, کیا آپ کا یہ جو آرٹیکل ہے یہ پروموٹ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ 5 سٹیپ ہیں بیسک آرٹیکل رائٹنگ کے اوپر. تو آگے ہم چل کے مزید بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹائپس آف آرٹیکل آگے آتی ہیں. ٹائپس آف آرٹیکل میں سب سے پہلے آتا ہے جنرل
इमराट स्कीम, ठीक है। दूसरे नंबर पे है एक्सटेंशन आर्टिकल, तीसरे नंबर पे है जर्नल आर्टिकल, चौथे नंबर पे है रिसर्च पोस्टर। तो बारी बारी एक एक देख लेते हैं। जर्नल इमराट स्कीम क्या है? इमराट, आई से इंट्रोडक्शन, एम से मेथड, आर से रिजल्ट, ए से एंड और डी से डिस्कशन। तो इमराट में ये होता है कि सबसे पहले जो भी आर्टिकल लिखा जाता है उसके ये 5-6 पॉइंट जो है ना मद्देनजर रखे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मटेरियल एंड मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन। जो भी जर्नल आर्टिकल होता है उसमें ये 6 पॉइंट अगर आपके हैं तो वो आर्टिकल कंसीडर होगा, अदरवाइज आपका आर्टिकल वो कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो ये इमराट स्कीम ओवरऑल अडॉप्ट की जाती है। एब्स्ट्रैक्ट में आप समरी लिखते हैं, ठीक है। पूरे पेपर की आपने पहले 4-5 लाइनों में एक समरी लिख लेनी है एब्स्ट्रैक्ट में, ताकि कोई भी पढ़ने वाला जो है उसको समझ आ सके कि इस आर्टिकल में लिखा क्या हुआ है, ताकि वो अगर पढ़ना चाहता है तो आगे भी पढ़ेगा, तो अगर नहीं पढ़ना चाहता तो सब एब्स्ट्रैक्ट से उसे पता चल जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बैकग्राउंड बताते हैं, मतलब आप क्या बात करना चाहते हैं, इसके असूल क्या है, आपने क्यों बात की है। तो जो भी आपके हकायक हैं वो आप लिखते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन में। और तीसरे नंबर पे मटेरियल मेथड आता है। इसमें आप डिटेल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपने जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी आपने ऊपर इंट्रोडक्शन में लिखा है तो उसके नीचे आप मटेरियल एंड मेथड में लिखेंगे कि आपने क्या क्या अडॉप्ट किया है, कहाँ कहाँ से ये डाटा लिया है, ठीक है। तो क्या क्या उसकी फर्दर डिटेल हैं वो सारी मटेरियल एंड मेथड में आ जाएगी। चौथे नंबर पे रिजल्ट आ जाते हैं। रिजल्ट में आपने आउटकम लिखना होता है, कंक्लूजन, ठीक है। तो आपने सारी ऊपर जो डिस्कशन की होती है उसमें आपने आखिर में एंड में रिजल्ट में लिखते हैं कि मैंने ये नतायज जो हैं वो हासिल किए हैं, ये उनकी समरी है। तो ये रिजल्ट में आप लिख लेते हैं। आगे आ जाता है डिस्कशन। डिस्कशन में ये है कि आप अपनी तरफ से डिस्कस करते हैं कि ये कितने इफेक्टिव हैं रिजल्ट, जो मैंने ऊपर डेटा आपसे शेयर किया है या रिजल्ट शेयर किए हैं वो कितने मतलब इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तो आपने वो डिस्कस करना होता है। तो एंड पे आ जाता है कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में आपने जस्ट ये कंक्लूड करना होता है कि इस जो रिसर्च है इसका पर्पस क्या है और ये क्या डिस्क्राइब करता है। एंड पे 2-4-5 लाइनों में जो है ना आपने कंक्लूजन लिख लेना होता है। तो ये एक जनरल इमराट स्कीम हो गई। ये जहाँ भी आर्टिकल कोई लिखा जाता है तो उसमें ये वाली 6 पॉइंट जो हैं ये अडॉप्ट किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं एक्सटेंशन आर्टिकल। एक्सटेंशन बेसिकली होता है जो देहाती या इलिटरेट पीपल हैं उनके साथ, उनके लिवलीहुड के साथ जो है हमने जब रहना है तो उनको हमने समझाना है कि उनकी लाइफ को, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उनको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। तो हमने उन लोगों को कवर करना होता है जो प्रोफेशनल नहीं होते या टेक्निकल नहीं होते, तो उनको हम कवर करने के लिए एक्सटेंशन आर्टिकल का सहारा लेते हैं। एक्सटेंशन आर्टिकल फार्मर को बेसिकली कवर करता है। ये किसी भी नेटिव लैंग्वेज में हो सकता है, उर्दू में हो सकता है या पंजाबी में कह लें या दूसरी लैंग्वेज सिंधी, सराइकी, तो इस तरह किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है एक्सटेंशन आर्टिकल उर्दू में इसको जो है अडॉप्ट किया जाता है ताकि नॉन टेक्निकल जो लोग हैं वो भी समझ सकें। इसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो ये है कि अगर उर्दू में आपने कंपोज करना है तो उर्दू में इन पेज फाइल में ये एक्सटेंशन आर्टिकल कंपोज किया जाता है। तो उसके बाद कोशिश ये की जाती है कि जो एक्सटेंशन आर्टिकल है उसमें मेडिकल या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो है उनको इंक्लूड ना किया जाए, क्योंकि आप लिख भी फार्मर के लिए रहे हैं या नॉन टेक्निकल बनने के लिए तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसे समझ नहीं आएंगी। तो आगे ये है कि स्क्रिप्ट जो है ना सिंपल होना चाहिए और नॉन टेक्निकल बंदे को समझ भी आ सके। तो एक मतलब ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया एक्सटेंशन आर्टिकल का। तो यही चीज़ें जो है ना बेसिकली
देखी जाती हैं। आगे जर्नल आर्टिकल्स आ जाते हैं, इसमें बहुत सारी एग्जाम हैं। तो रिसर्च नोट्स, रिसर्च पेपर, लेटर, सप्लीमेंटरी आर्टिकल, मिनिएचर आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल, ठीक है। तो ये सारी किस्में हैं जर्नल आर्टिकल में। आगे ये देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सबको। लेटर में ये होता है कि आपने कम्युनिकेट करना होता है। लेटर को लोग कंफ्यूज कर लेते हैं वो वाले लेटर से जो एडिटर को लिखे जाते हैं, वो लेटर नहीं बात कर रहा। लेटर वो हैं जो आपने ऐसे के तौर पे लिखने हैं, ठीक है। इसमें आपने कोई भी फाइंडिंग अपनी जो भी आपने पब्लिश करवानी है तो वो आप लेटर के जुमरे में लिख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा जो है ना मतलब लेटर की फॉर्म में होता है, ये ज्यादा नहीं होता। जिस तरह लेटर आप लोग लिखते आए हैं उस तरह बिल्कुल लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसलिए इसको लेटर यूज किया जाता है, लेकिन ये मोस्टली यूज नहीं होता। दूसरे नंबर पे है रिव्यू आर्टिकल। ये बड़ा कॉमन और पॉपुलर जो है आर्टिकल की किस्म है, ये एकेडमिक लेवल पे भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। रिव्यू आर्टिकल में ये है कि ये 4 सेगमेंट या 4 पॉइंट जो है ना ये माइंड में रखे जाते हैं: एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और रेफरेंस, ठीक है। कोई भी आप रिव्यू आर्टिकल देखेंगे तो ये 4 चीज़ें आपको मिलेंगी। आगे है रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर में ये है कि आपने कोई भी रिसर्च की है तो उसको आप एक रिसर्च पेपर की फॉर्म में लेके आएंगे। जो भी आपके रिजल्ट होंगे आप उनको या फाइंडिंग होंगी आप उनको साइंटिफिक मैनर में एक पेपर के फॉर्म में ले आएंगे। ये 5, 10, 15, 20 सफ़ों पर मुश्तमिल हो सकता है। तो इसमें आपकी सारी जो डिस्कशन होती है, जो भी आपके ट्रायल होते हैं, जो भी आप एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, वो सारे आप उनके रिजल्ट जो है ना वो टेबुलेटेड फॉर्म में या समरी की फॉर्म में वो सारा कुछ इसमें लिख लेते हैं। आगे जर्नल स्ट्रक्चर आ जाती है रिसर्च आर्टिकल की। तो इसमें ये होता है कि टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंस, ये पॉइंट जो है ना मद्देनजर रखे जाते हैं रिसर्च आर्टिकल में। अब इनको लिखना किस तरह है, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल जो है इसको लिखना किस तरह है, इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंस, ये सीक्वेंस जो है ये आपने फॉलो करना है। टाइटल से स्टार्ट करना है और रेफरेंस पे एंड करना है। अब हम टाइटल की बात कर लेते हैं। टाइटल कोई भी हो, ठीक है, एक्सटेंशन आर्टिकल का हो या जर्नल इमराट स्कीम का हो या रिसर्च आर्टिकल का हो, ठीक है। टाइटल में हमने क्या क्या देखना होता है। टाइटल में ये देखना होता है कि हमने जो भी टाइटल रखना है क्या वो दूसरों को समझ आता है, ठीक है। वो उसमें एब्रीवेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लोग गलती ये करते हैं कि एब्रीवेशन टाइटल में रख लेते हैं, हालांकि टाइटल में अगर एब्रीवेशन रखेंगे तो लोगों को क्या समझ आएगी, लोग समझ नहीं सकेंगे मतलब ये आर्टिकल किस किस्म का है। तो टाइटल से हमने अवॉइड करना है और अपना एब्रीवेशन से अवॉइड करना है ताकि टाइटल में यूज ना हो, और लॉन्ग टाइटल भी यूज नहीं करना। ये बड़ा प्रिसाइज और शॉर्ट किस्म का होना चाहिए और इस तरह लिखना चाहिए कि ये आपका जो भी आर्टिकल है उस सारे के खुलासे को 2-4 अल्फाज में कवर कर सके, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये आप जब कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि टाइटल किस तरह का होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को समरी भी बोलते हैं, ठीक है। समरी या एब्स्ट्रैक्ट, इसमें आप चीदा पॉइंट्स लिखते हैं, जो भी आपने अपने आर्टिकल में डिस्कस किए होते हैं वो आप एब्स्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं। तो अगर कोई, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई पढ़ना चाहता है आपका आर्टिकल तो वो एब्स्ट्रैक्ट से आइडिया लगा लेगा कि ये मेरे काम का है या नहीं है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट में एक आध चीज़ ख्याल रखना पड़ता है, उसमें यह है कि एक्रोनिम और मैथमेटिकल सिंबल यूज नहीं करनी, ठीक है। जस्ट एब्स्ट्रैक्ट में आपने वर्डिंग यूज करनी है और वर्डिंग भी वो हो जो
रियलिटी बेस्ड हो या फैक्ट बेस्ड हो, ठीक है। ये आप समरी लिख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट में, और ये भी आपको बार बार प्रैक्टिस से आएगा एब्स्ट्रैक्ट लिखना। ये एक एग्जांपल है, एक अच्छा लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये मैं आपको बाद में फाइल शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें से ये पढ़ के आइडिया लगा लेना कि किस किस्म का जो है होना चाहिए। और बाकी मटेरियल अगर किसी को चाहिए पढ़ने के लिए, वो भी मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा, तो वो आप देख लेना। आगे इंट्रोडक्शन में ये है कि आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना होता है। जो आपने ऊपर टाइटल दिया है उसको आपने इंट्रोड्यूस कराया है, और जो करंट नॉलेज है उसको भी आपने कवर करना होता है कि करंट सिनेरियो क्या है, ठीक है, उसको भी आपने हाईलाइट करना होता है। और अपना वर्क जो है ना वो भी इंट्रोडक्शन में आपने बताना होता है कि बेसिक बैकग्राउंड क्या था और मैंने क्या काम किया है। तो ये इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। डिस्कशन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने जो आपका ऊपर सारा कुछ इंट्रोडक्शन मटेरियल मेथड आपने डिस्कस किया था, ठीक है, उसको आपने अगेन डिस्कस करना है कि आपके ये जो फैक्ट्स हैं या ये जो कह लें फाइंडिंग्स हैं, ये किस तरह फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं, ठीक है। तो ये पहले डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, तो आपने उसको दोबारा से मतलब एक नए अंदाज में पेश करना है कि मेरी ये फाइंडिंग कारआमद साबित हो सकती हैं। मेथड एंड मटेरियल देख लेते हैं। मेथड एंड मटेरियल में ये होता है कि डिमॉन्स्ट्रेट द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। इसमें आपने असल जो रिलायबल रिजल्ट है उनको डिस्क्राइब करना होता है, और इनफ रिजल्ट होने चाहिए और रिपीट भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाँ, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि रिजल्ट रिपीट ना हो, ठीक है। एक दफ़ा आपने डिस्क्राइब कर लिया तो एक ही फॉर्म में उसको लिखना है। और मैथमेटिकल इक्वेशन और स्टैट जो है ना वो मैथमेटिकल मेथड में आपने वो भी डिस्क्राइब करने होते हैं। इसमें मेथड और मटेरियल में ये सारा कुछ आ जाएगा एक वेल एक्सप्लेन्ड तरीके से। रिजल्ट में मैंने आपको पहले बता दिया कि रिजल्ट में जो है ना आपने अपनी सारी ऊपर जो फाइंडिंग है उसको समराइज करके रिजल्ट में ले आना होता है कि आपने जो ऊपर ट्रायल किया है या जो भी आपने फाइंडिंग्स फाइंड किए हैं उनको रिजल्ट में क्या क्या आउटकम आए हैं तो वो आप लिख लेंगे। टेबल्स एंड फिगर, इसमें ये है कि टेबल्स टू द पॉइंट होनी चाहिए और वो होनी चाहिए जो मैच करती हैं जो आपका टॉपिक है या जो आपकी रिसर्च है। टेबल और फिगर भी उसी से रेलिवेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि टेबल और फिगर किसी और टॉपिक की आपने उठाई हो, और दूसरा ये है कि आपने ऊपर फाइंडिंग में कुछ और लिखा हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि टेबल और फिगर जहाँ पे मैच करती है जिस पैराग्राफ के नीचे, उस पैराग्राफ के नीचे ही आप लिखें। लेकिन ये फिर ये होता है कि हर जो आर्टिकल है, आर्टिकल कहता हूँ, जर्नल है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने पब्लिश करवाना है तो वो कोई कहता है कि एंड पे होने चाहिए टेबल और फिगर, कोई कहता है कि दरमियान में होने चाहिए। फिर जिस जर्नल में आपने पब्लिश करवाना है उसको मद्देनजर रख के आपने अपना ये टेबल और फिगर ये ड्रा करने हैं, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है कि हर पैराग्राफ के नीचे लिखें या एंड पे लिखें, ये हर जर्नल की अपनी चॉइस होती है, वो आपने देखनी होती है। एंड पे आ जाता है रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस ये होते हैं कि आपने ये जो डेटा लिया है ये कहाँ से लिया है। ये आपका डेटा मुख्तलिफ सोर्सेज से हो सकता है, ठीक है। कोशिश करें कि एक सोर्स से डेटा ना लें, ठीक है। एक सोर्स से अगर एक सोर्स से लेंगे तो वो कॉपी पेस्ट का इशू आ जाएगा, और कॉपीराइट का जो है वो एक्ट भी ये प्रिवेंट करता है हमें कि एक सोर्स से कॉपी नहीं करना चाहिए, बल्कि डिफरेंट सोर्स से लेके उनको अपने अल्फाज में समझ के खुद ही लिखना चाहिए। तो ये रेफरेंस में आप ये चीज़ लेते हैं कि मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से लिया है, तो वो आपने रेफरेंस में बताना होता है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि रेफरेंस किस तरह ऐड करते हैं, कौन कौन से टूल हैं। ये प्रोसेस ऑफ रिसर्च है, एक चार्ट की फॉर्म में लिखा हुआ था कि कंप्लीशन ऑफ रिजल्ट
ٹھیک ہے نا. آپ نے کوئی بھی ٹرائل کر لیا ہے تو اس کے آپ نے ریزلٹ فائنڈ کر لیے, پھر مینوسکرپٹ آپ نے پریپیئر کرنا ہے اور اس کو سبمٹ کروانا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی جرنل میں جو بھی آپ کی ریسرچ سے ریلیونٹ ہے. تو پھر اس کے بعد ریویو ہوگا, ریویو کے بعد ڈیسیژن لیا جائے گا, اور ڈیسیژن دو فارم میں ہوگا, یا تو وہ بھیج دیں گے کہ آپ کا ریجیکٹ ہے, ہمارے معیار کا نہیں, ہم پبلش نہیں کر سکتے, تو آپ کسی اور جرنل میں پبلش کروا لیں. یا ایک یہ ہو سکتا ہے, یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ اس میں تھوڑی سی ماڈیفکیشن یا ریویژن کر دیں اور اس کے بعد آپ ری سبمٹ کروائیں. تو ری سبمٹ کروائیں گے, تو ری سبمٹ جب آپ کروائیں گے تو آپ کے پاس ایک چانس ہوتا ہے, وہ یا تو ایکسیپٹ کر لیں گے یا بالکل ہی ریجیکٹ کر لیں گے کہ آپ نے ہمارے معیار کے مطابق جو ہے اس کو ماڈیفائی نہیں کیا, ٹھیک ہے. اگر ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر وہ آپ کا پبلش ہو جائے گا. آگے کچھ ڈیفیکلٹی ہیں, کچھ مسٹیک کہہ لیں, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی کامن ہوتی ہیں, یہ ہر دوسرا چوتھا جو مطلب لرنر ہوتا ہے یا پہلے سٹارٹ میں ہوتا ہے بگنر, تو اس کو یہ فیس کرنی پڑتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ انگلش اس کی جو ہے کمزور ہوتی ہے, انگلش ہر کسی کی ایکسپرٹ لیول کی نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے تو انگلش کو امپروو کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے اگر ریویو پیپر یا جرنل آرٹیکل لکھنا ہے تو آپ کی انگلش اچھے لیول کی ہونی چاہیے. اور پبلشنگ ایکسپیرئنس یہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ پبلش کس طرح کرانا ہے اور کدھر کرانا ہے پبلش, تو یہ دیکھنا پڑتا ہے. اور ملٹی ڈسپلنری نیچر, ٹھیک ہے. آپ کا آرٹیکل کہاں پبلش ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا آرٹیکل کس نیچر کا ہے, ٹھیک ہے, ویٹنری کا ہے یا میڈیکل یا کسی انجینئرنگ فیلڈ کا ہے, تو وہ آپ اپنے فیلڈ سے متعلق دیکھیں کہ کون سا جرنل میرے لیے سوٹ کرتا ہے یا کون سا نیوز پیپر میرے لیے سوٹ کرتا ہے, میری فائنڈنگ اس جرنل کے ریلیونٹ ہیں, تو وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. یہ جرنل کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رائٹ جرنل چوز کرنا چاہیے, ایمز اور سکوپ دیکھنا چاہیے, ٹائپس آف آرٹیکل, کرنٹ ہاٹ ٹاپکس, ریڈرشپ. یہ تو کامن سی چیزیں ہیں, یہ جرنل میں دیکھی جاتی ہیں. لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ امپیکٹ فیکٹر اور امیڈیسی انڈیکس, یہ تقریباً دونوں ملتے جلتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ امپیکٹ فیکٹر آپ دیکھتے ہیں, کوئی بھی جرنل ہے, ہر کسی کا ہر جرنل کا اپنا امپیکٹ فیکٹر ہوتا ہے, اور ہر سال کے اینڈ پہ یہ امپیکٹ فیکٹر چینج ہوتا رہتا ہے. امپیکٹ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ سائٹیشن ایڈ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی جب ریسرچ اپنی کمپلیٹ کرتا ہے تو اپنی ریسرچ کے اینڈ پہ ایک ریفرنس دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ریفرنس جمع کرتے سال میں جتنی دفعہ جمع ہوتا ہے, پھر ان کی ایوریج نکال لیتے ہیں, وہ ایک امپیکٹ فیکٹر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. جس کا امپیکٹ فیکٹر جس جرنل کا اچھا ہوگا, لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسی میں پبلش کروائیں, کیونکہ اس کو لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں, لوگ پڑھتے ہیں. تو امپیکٹ فیکٹر والی ایک فائل بھی ہے, تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, وہ بھی دیکھ لینا. کون سا جرنل, پوری دنیا کے جرنل ہیں, کون سا جرنل کا امپیکٹ فیکٹر کتنا ہے اور وہ کب پبلش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ فائل آپ کو مل جائے گی. یہ کچھ سر فائل کہاں پہ شیئر کی جائے گی؟ وہ میں دے دوں گا, ماڈریٹر کو دے دوں گا, وہ آپ کو مل جائے گی. اوکے سر, گروپس میں مل جائے گی. کچھ یوزفل جرنل ہیں, یہ ہو سکتا ہے آپ کے ریلیونٹ نہ ہوں, آپ کی فیلڈ کے ریلیونٹ, لیکن ان کو بھی دیکھ لیجیے گا. تو یہ بھی اچھے ہیں, ان کے امپیکٹ فیکٹر اچھے ہیں, اس میں بھی کافی پبلیکیشن ہوتی رہتی ہیں. یہ ایک اہم چیز ہے, ریویژن بیفور سبمیشن, ٹھیک ہے. آپ نے کوئی بھی آرٹیکل لکھا ہے تو اس کو آپ نے ایک دفعہ ریوائز لازمی کرنا ہے, کیونکہ بہت ساری مسٹیکس ہو جاتی ہیں. انسان ہے, اس سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ضرور رہ جاتی ہے. تو ریویژن سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کیا کہتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی ریوائز ہو جاتی ہیں. اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کسی کو بھیج دیں, کسی دوسرے بندے کو, وہ ریوائز کر دے. لیکن ریوائز لازمی کریں سبمیشن سے پہلے, ادروائز یہ ہوگا کہ پبلش نہیں ہوگا, یا اگر پبلش ہو جائے گا تو یہ ہے کہ پھر آتھر کا جو ہے وہ برا امپیکٹ ہوتا ہے کہ اس میں مسٹیکس ہیں. تو اس چیز کو جو ہے نا آپ نے فالو کرنا ہے کہ ریوائز لازمی کریں.
اب یہ ریزن ہے کچھ کہ اگر آپ آرٹیکل پبلش کرانے کے لیے بھیجتے ہیں تو آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. کیوں ریجیکٹ ہو جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ اس چیز کو جو ہے وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک تو ریسرچ کام کی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے ڈیٹا جو لیا ہے وہ بہت سی لمیٹڈ ریسورسز سے لیا ہے, یا تو آپ نے کاپی پیسٹ کیا ہے, یا لمیٹڈ ریسورسز لیا ہے, یا کوئی ایسا ٹاپک لیا ہے جس میں نویلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جو جس چیز کو میں ڈسکس کر رہا ہوں یا جس چیز پہ میں آرٹیکل لکھ رہا ہوں, کیا اس میں کوئی نیا پن ہے, کوئی جدت ہے, کوئی ہارڈ ٹاپک ہے جو آج کل کے سینیریو میں چل رہا ہے. جس طرح آج کل کووڈ کا ایشو ہے, تو آپ کووڈ کے ایشو پہ اگر ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بڑا پاپولر ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ ڈینگی یا دوسرے وہ جو پہلے پاسٹ میں فیکٹر ہوتے رہے ہیں فینامنا, اگر آپ ان کو ڈسکس کریں گے تو وہ نویلٹی میں نہیں آئے گا. تو یہ بھی ایک ریجیکشن کا پوائنٹ بن جاتا ہے کہ آپ کا ریجیکٹ ہو سکتا ہے آرٹیکل. تو سبمیشن کی ریکوائرمنٹ جو ہیں آپ پوری نہ کریں. ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ٹیبل اور فگر اینڈ پہ رکھنے, آپ نے مڈ میں رکھ لیے, تو یہ بڑا ایشو ہو جاتا ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا آپ کے آرٹیکل کو, پبلش نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو انکمپلیٹ کوریج آف لٹریچر کا آپ نے کم مطالعہ کیا ہے, لمیٹڈ ریسورسز سے آپ نے ڈیٹا لیا ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی انگلش جو ہے نا وہ کمزور ہے. تو اس چیز کو آپ نے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کے اپنا آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے اور سبمٹ کرانا ہوتا ہے. کچھ ایتھیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, آپ نے ایتھکس کو بھی مد نظر رکھ کے سوچنا ہوتا ہے اور لکھنا ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کا ایتھیکل ایشوز کے خلاف ہو, آپ لکھ بیٹھیں اور پبلش کے لیے سبمٹ کرا دیں تو آگے سے ریجیکٹ ہو کے آ جائے. تو اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ایتھیکل ٹاپکس کو آپ نے ڈسکس نہیں کرنا, یا ٹاپکس کو ڈسکس نہیں کرنا, یا ایٹ لیسٹ ایتھیکل پوائنٹس کو بھی ڈسکس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی بڑا میٹر کرتے ہیں. اگر آپ کا آرٹیکل ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا کیا پلس پوائنٹس ہو سکتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ کا ایکسیپٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں کافی ساری ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ورک اپنا اوریجنل کیا ہے, اپنا سارا کچھ لکھا ہے, خود سے لکھا ہے, آپ کی انگلش اچھی ہے, تو آپ نے ریویژن کیا ہے بار بار, تو ایتھیکل رول کو آپ نے اوبے کیا ہے, مینوسکرپٹ آپ کا اچھا لکھا ہوا ہے, پہلے کہیں پبلش نہیں ہوا. یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ آپ نے اپنا آرٹیکل ایک ہی جگہ پہ پبلش کروانا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ایک جرنل میں پہلے سبمٹ کر دیں, نیوز پیپر میں ادھر پبلش ہو جائے تو دوسرے میں بھی آپ سبمٹ کر دیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس طرح ایک تو جو وہ ہے آتھر پہ امپیکٹ بھی بڑا بیڈ پڑتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جرنل والے بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا جو مواد ہے وہ دوسری ویب سائٹ پہ یا دوسرے جرنل میں پبلش ہو. تو اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کا ڈیٹا اوریجنل ہو اور پہلے کہیں پبلش نہ ہوا ہو. اگر پبلش ہوا ہے تو کوشش کریں کہ دوسری دفعہ پبلش نہ کروائیں, ادروائز ریجیکٹ بھی ہو کے آئے گا. یہ کچھ ٹائپس آف آرٹیکل رائٹنگ بائی نیچر ہیں. ٹھیک ہے, نیچر کے حساب سے یہ کامن تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ آپ دیکھ لیں, آپ کے نالج میں ضرور ہونی چاہیے. ایوالویشن, پراسپیکٹیو, انٹرویو, ہاؤ ٹو انٹروڈکشن, ایکسپرٹ, کرنٹ ایونٹ, رسپانس, ریومر یا ایکسپوز. یہ مختلف ٹائپس ہیں. ان ٹائپ سے بھی آرٹیکل لکھا جا سکتا ہے, ان ٹائپس کا آرٹیکل ہو سکتا ہے. یہ اگر کبھی ٹائم ملے تو آپ یہ سرچ کر کے یہ بھی دیکھ لینا کہ اس کا کس طرح نیچر کس نیچر کی ہوتی ہیں. یہ میں نے ڈسکس نہیں کیا, لیکن جسٹ آپ کو بتایا ہے. یہ ایک دفعہ کوئک ٹپس ہیں گڈ آرٹیکل رائٹنگ کے لیے, یہ ایک دفعہ سمرائز کر دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی آڈینس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جس نیوز پیپر میں پبلش کروانا ہے اس کی آڈینس کیا ہے, یا آپ نے اگر سوشل میڈیا پہ پبلش کروانا ہے تو اس کی آڈینس کیا ہے, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو آرٹیکل لکھیں ان کو کوشش کریں کہ بلٹ پوائنٹ میں لکھیں یا شارٹ پوائنٹ بنا کے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ریڈر جو ہے اس کو ایزی ہو جاتا ہے پڑھنے میں اور سمجھنے میں. ٹھیک ہے, تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی پیراگراف لکھنا ہے تو اس میں 3 سے 4 لائن سے زیادہ ایک پیراگراف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے,
3 4 या 5 लाइन है इतना, तो ऐसे ज़्यादा अगर होगा तो वो फिर बोरिंग हो जाएगा, तो लोग ऐसे इरिटेट होंगे। और कीवर्ड जो है ना आपने टाइटल में कैची रखने हैं, ठीक है, टाइटल अच्छा रखना है, टाइटल वो रखना है जो एक नज़र में अट्रैक्टिव हो, तो आगे वाले को पता चले कि इसमें डिस्कस किया हुआ है, इसका जो थीम है वो क्या है। प्रूफ रीड प्लीज, ये मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि आपने अपना आर्टिकल रिवाइज या प्रूफ रीड लाजमी करना है, अदरवाइज रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि माइनर मिस्टेक्स भी बड़ा मैटर करती हैं। और आपने कोई भी आर्टिकल लिखा है, MS वर्ड में लिखा है या वैसे लिखा है, तो उसको अलाइनमेंट लाजमी करें, ठीक है ना। जो पैराग्राफ होते हैं उनकी अलाइनमेंट ठीक हो, ठीक है, एक लाइन बड़ी हो एक छोटी हो, कोई कहाँ पे खत्म हो रही है इस तरह ना हो, ठीक है। ये MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है अलाइन जस्टिफाई का अलाइनमेंट में, तो आपने जस्टिफाई लाजमी करना है। ये मैं बड़ा हर दफ़ा देखता हूँ कि इसमें बड़ा लोगों को समझ नहीं होती, वो यही गलती करते हैं कि जस्टिफाई नहीं करते, वो फिर भेज देते हैं, पब्लिश तो हो जाता है, लेकिन एक जो आइडियल डॉक्यूमेंट होता है वो उस चीज़ को आप वो फॉलो नहीं करते, तो ये आपने जस्टिफाई लाजमी करना है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने ये देखना है कि आपने जो लिखा है उसमें नोवेल्टी क्या है, ठीक है। जो बाकी लोग लिख रहे हैं आप उनसे किस तरह डिफरेंट हैं, आप खुद को यूनिक बनाएं, ठीक है, यूनिक कंटेंट लेके आएं, यूनिक टॉपिक डिस्कस करें, ठीक है। इस तरह से आप दूसरों से मुनफरद हो सकते हैं। बाकी भीड़ तो हर जगह पे है, लेकिन भीड़ से आपने बाहर निकलना है, थोड़ा खुद को नुमाया करना है। Times New Roman is a standard academic font style with font size 11.5, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 8वां, टाइम्स न्यू रोमन ये एक स्टाइल है, ये अपनाया जाता है अक्सर जो एकेडमिक राइटिंग है, चाहे वो रिव्यू पेपर हो चाहे रिसर्च पेपर हो, तो टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल आपने याद रखना है, और 11.5 फॉन्ट साइज होना चाहिए। आगे ये कुछ रिसर्चर टूल हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। स्कूपस एक ये वेबसाइट है, गूगल स्कॉलर, साइंस डायरेक्ट, रिसर्च गेट, बायो एक्स बायो, ठीक है। इसमें आप कोई भी अपने कीवर्ड सर्च करते हैं तो इसमें आपको जो भी रिजल्ट आएंगे वो इम्पैक्ट फैक्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर बता देगा कि सॉरी ये जो टूल है ये बता देंगे आपको कि इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। तो ये जो 5 मैंने लिखे हैं ये आपको हेल्प करेंगे कोई भी रिसर्च करने में कि आपने किस उसमें जर्नल में पब्लिश करवानी है अपनी रिसर्च, तो ये आप 5 इनका सहारा ले सकते हैं। आगे कुछ हैं रिसर्चर सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनको देख लेते हैं। ये एंड नोट सॉफ्टवेयर, जोटीरो, असंका, वसाला, इनपेज सॉफ्टवेयर, ग्रामरली, ठीक है। ये एंड नोट सॉफ्टवेयर बड़ा कॉमन है, ये रेफरेंस ऐड करने के लिए यूज होते हैं। जोटीरो भी, असंका, वसाला ये भी रेफरेंस ऐड करने के लिए, ये पहले 3 रेफरेंस ऐड करने के लिए यूज होते हैं। इनपेज सॉफ्टवेयर ये उर्दू राइटिंग के लिए यूज होता है। ग्रामरली ये ग्रामर चेक करने के लिए यूज होता है। ग्रामरली की मोबाइल ऐप भी है, वो भी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आप इसको डेली लाइफ में अपनी रूटीन में लाजमी अडॉप्ट करें। थोड़ा सा स्टार्ट में डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर एंड पे जो है आपको पता चल जाता है कि किस तरह बात करती है। ये ग्रामरली के नाम से है ऐप, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। ये बाकी कंप्यूटर के जो हैं ये सॉफ्टवेयर हैं। आगे कुछ प्लेजरिज्म चेकर टूल्स हैं। आपने कैसे चेक करना है कि मेरा डेटा डुप्लीकेट तो नहीं है, मैंने किसी से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। जो आपका प्लेजरिज्म है वो 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिव्यू पेपर हो चाहे एकेडमिक राइटिंग हो, उसमें आपका मैक्सिमम 18% होना चाहिए, 18% या इससे लेस, ठीक है। ज़्यादा होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। टर्न 10 जो है ये फैकल्टी का सॉफ्टवेयर है, ये बड़ा रिलायबल है। अगर आप कोई भी राइटिंग करते हैं तो अपने फैकल्टी मेंबर या टीचर से आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के थ्रू, टर्न 10 सॉफ्टवेयर के थ्रू
آپ کی جو رائٹنگ ہے ان کو چیک کر دیں کہ کتنا پلیجرزم ہے. باقی گرامرلی ڈپلی چیک کر سکتے ایک بار کوئی ٹیکسٹ یہ بھی یوز ہوتے ہیں لیکن یہ اتنے ریلائبل نہیں ہیں. اب ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ پلیسز کے آپ نے آرٹیکل تو لکھ لیا ہے لیکن سبمٹ کہاں کروانا ہے. یہ کچھ نام لکھے ہوئے ہیں: ڈیزائن آرٹیکل، گو آرٹیکل، آرٹیکل سٹی، آرٹیکل بیس، لوکل نیوز پیپر یا جرنل، گیسٹ پوسٹ، ادر پیپل پیجز، بلاگز، سکویڈو، ہب پیج. یہ مختلف ویب سائٹ ہیں، مختلف نیوز پیپر ہیں. تو آپ ان پہ جو ہے نا اپنی آرٹیکل یا جو بھی آپ نے پبلیکیشن لکھی ہیں وہ پبلش کروا سکتے ہیں. سوری. اب یہ کچھ پلیسز ہیں جہاں پہ آرٹیکل لکھنے کے لیے رائٹر کو پیمنٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں فائبر ہے، اپ ورک، آئی رائٹر، ہائر رائٹر، ای لانس، او ڈیسک رائٹر پہ، ٹھیک ہے. یہ مختلف آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو یہ ہائر بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو آپ کی جو رائٹنگز ہیں یا جو آپ نے سبمیشن سبمٹ کروائی ہے اگر آپ وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو پے بیک بھی کرتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. شارٹ سا یہی خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. باقی کچھ کویشچن تھے یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اور مزید آپ کے کویشچن ہو تو وہ بھی میں ڈسکس کر لوں گا. یہ پہلا کویشچن یہ آیا ہے کہ ایز فار ایز ریسرچ آرٹیکل از کنسرنڈ اٹ نیڈ سم سافٹ ویئر ٹو ایڈٹ ریفرنس فارمیٹنگ publisher or journal demand for style of writing etc. Can this software be available on handset or smartphone to access them easily? دیکھیں یہ بیسیکلی سافٹ ویئر جتنے بھی میں نے بتائے ہیں گرامرلی تو موبائل پہ انسٹال ہو سکتی ہے، لیکن باقی سافٹ ویئر جو ہیں وہ ان کے فیچر اگر آپ نے مکمل طور پہ وہ کرنے ہیں اویل کرنے ہیں تو کوشش کریں کہ لیپ ٹاپ پہ ہی ان کو انسٹال کریں، کیونکہ ایک تو فیچر موبائل پہ اتنے واضح نہیں ہوتے اور دوسرا یہ ہے کہ ایرر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو لیپ ٹاپ پہ آپ کو زیادہ فیزیبل ہے کہ آپ وہاں سے کر لیں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول منگل تھاٹ وچ کم ڈیورنگ آرٹیکل رائٹنگ. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی رائٹنگ کو بار بار لکھیں، آپ اپنی ڈائری بنائیں اور ڈائری میں اپنی جو بھی آپ کو تھاٹس آتے ہیں تھاٹس کو آپ روک تو نہیں سکتے، آپ خود پریکٹس کریں بار بار، جو ان میں سے اچھے تھاٹس ہیں ان کو آپ پبلش بھی کروائیں. تو ہاؤ ٹو ریڈ اے ریویو پیپر اینڈ how to compile different paper to write a review paper. ریویو پیپر یہی میں نے آپ کو ان کا فارمیٹ بتا دیا ہے. باقی آپ نے ریویو پیپر یہ جو میں نے آپ کو سافٹ ویئر بتائے ہیں ان کے تھرو آپ جا کے ریویو پیپر دیکھ بھی سکتے ہیں اپنے ٹاپک سے اور ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے مختلف ڈفرینٹ سورسز سے ان کو کمپائل کر کے اپنے الفاظ میں آپ ایک فارمیٹ میں لے کے آ سکتے ہیں، پبلش کرا سکتے ہیں. اس حوالے سے کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور فیسیلیٹیٹ کروں گا پبلش کرانے میں، لکھنے میں. تو اگلا کوشچن یہ ہے کہ ٹیکنیکل اسپیکٹ آف آرٹیکل رائٹنگ کیا ہو سکتے ہیں. ٹیکنیکل اسپیکٹ میں نے یہی فارمیٹ آپ کو بتا دیا ہے: ابسٹریکٹ، انٹروڈکشن، مٹیریل، میتھڈ، ریزلٹ، ڈسکشن. یہ آپ نے چیزیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں. اور ایکسٹینشن آرٹیکل میں کوشش کریں کہ ٹرمینالوجی یوز نہ کریں. Is an article is a form of multiple paragraph writing. جی رائٹنگ جو بھی آرٹیکل رائٹنگ ہے اس میں ملٹیپل پیراگراف بھی یوز ہوتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ہیڈنگز، انہیں کو آپ نے فالو کر کے اپنا ریویو پیپر لکھنا ہوتا ہے، ریویو پیپر یا کوئی بھی آرٹیکل. تو یہ کوشچن ہے آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ سیکوینس آف آرٹیکل رائٹنگ. سیکوینس بھی میں نے ڈسکس کر لیا ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی سیکوینس کی. ہاؤ ٹو رائٹ ریزلٹ اینڈ ڈسکشن بریفلی. ریزلٹ اینڈ ڈسکشن یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ بار بار کریں گے، بار بار پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. میں اگر بتا چلوں کہ اس طرح لکھنا ہے، اس طرح لکھنا ہے، لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو آپ پھر میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی آپ کو
ऐसे सिलसिले में हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे बिलाझिझक कनेक्ट कर सकते हैं। टिप्स टू राइट यूनिक कंटेंट। यूनिक कंटेंट का मैंने आपको बता दिया है कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप बार बार लिखें, तो कोशिश करें कि रवियान लाजमी करें और टॉपिक ऐसा रखें जो अच्छा हो, जो अट्रैक्टिव हो, दूसरों को पता चले कि कुछ लिखा हुआ है, और यूनिक कंटेंट लाएं। और व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ आर्टिकल। बैकबोन यही है कि आपने एक अपनी शनाख्त, एक नोवेलिटी लेके आनी है, और नोवेलिटी इस फॉर्म में कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब हर हवाले से उसका जो डेटा है वो भी अच्छा हो और टॉपिक भी अच्छा हो, हेडिंग भी अच्छी हो। तो आपकी जो शनाख्त है वो बेसिकली बैकबोन है आर्टिकल की। आप इस चीज़ को जो है ना समझ सकते हैं। और हाउ मेनी वर्ड्स वी हैव टू राइट। वर्ड्स का बेसिकली ये होता है कि 300 से कम अल्फाज ना हो। एक जनरल आर्टिकल लिखने के लिए 300 से कम अल्फाज ना हो, और 600 से 800 तक ये मैक्सिमम होते हैं। लेकिन अगर कोई आपकी अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी रिसर्च है तो उसको आप 1200 तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जो रिव्यू पेपर होते हैं उनके लिए फिर आप 2000 तक अपने वर्ड की लिमिट रख सकते हैं, और 2000 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। तो ये ब्रीफ सा टॉपिक था। तो बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता दें, तो मैं उनके आंसर कर लेता हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। सर काइंडली ये बता दें कि अगर प्रिंटिंग से या किसी भी सॉफ्टवेयर से हमें पता चल गया कि ये हमारी प्लेजरिज्म है तो उसे रिमूव कैसे करेंगे? थैंक यू। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रिमूव इस तरह करना है कि आपने जो भी आपकी वर्डिंग है उसके सिनोनिम चेंज कर देने हैं, या कोई सेंटेंस लिखे हुए हैं तो उनके सेंटेंस को आपने ब्रेक कर लेना है। ठीक है, अगर बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है उनको छोटा कर लेना है, या एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस में लिख लेना है, या इस तरह करना है कि उनके जो सिनोनिम है वो चेंज कर लें। बाकी मीनिंग सेम रहना चाहिए। ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं वो मतलब क्लियर हो, ये ना हो कि बात का मफहूम ही चेंज हो जाए। मफहूम सेम रहे लेकिन आपने उसको अपने अल्फाज चेंज कर लेने हैं। जी। Now I'd like to appreciate all the participants for their precious time. I hope this session will be beneficial and creative for all of you. Now all participants will be answered for their questions via email. Please put your questions in the chat box within 2 minutes for the record. Please follow our FB and Insta accounts and visit our websites. And recorded version of this session will be available at YouTube and Facebook. The link will be shared to the participants via mail. All participants are free to leave. Thank you so much for your precious time. Have a nice time.